এবার থেকে পপকর্নেও দিতে হবে আপনাকে জিএসটি। সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের এমন কিছু মিম সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে, যা নিয়ে এবার মুখ খুলতে হলো অর্থমন্ত্রককে। সোনার কেল্লা খ্যাত জয়সলমেরে বসেছিল জিএসটি পরিষদের বৈঠক। সেখানে যে পপকর্ন নিয়ে এমন কাণ্ড ঘটবে তা কে জানত। পরিষদে পপকর্নে জিএসটি নিয়ে আলোচনা হয়। তারপর অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন কোন ধরনের পপকর্নে কি হারে জিএসটি বসে তার ব্যাখ্যা দেন। সেই থেকেই সমাজ মাধ্যম উত্তাল, মিমের ছড়াছড়ি। কোথাও অর্থমন্ত্রীর হাতে পপকর্নের ঝুড়ি, কোথাও তিনি মাদার ট্যাক্সেসা। নির্মলা বলেছিলেন, পপকর্ন নোনতা হলে এক রকমের জিএসটি, মিষ্টি হলে আর এক রকম। রসিকতা চলছে। এরপর খাট্টা মিঠা যে কোনো খাবারেই দু রকম হারে কর বসবে। নেট দুনিয়ায় পপকর্ন নিয়ে এমনই হইচই দেখে এবার অর্থমন্ত্রক স্পষ্টই জানালো, পপকর্নে জিএসটি মোটেও বাড়েনি, আগের মতনই রয়েছে। শুধু উত্তরপ্রদেশ থেকে অনুরোধ এসেছিল, জিএসটি পরিষদ যেন পপকর্নে নুন মশলা মাখানো থাকলে কি হারে কর চাপবে তা স্পষ্ট করে দেয়। সেই অনুসারেই ঠিক হয়েছে যে কোনো নোনতা বা নিমকির মতো নুন মশলা মাখানো খোলা পপকর্নে 5% জিএসটি বসবে। সেই পপকর্ন প্যাকেটবন্দি হয়ে কোনো ব্র্যান্ডের নামে বিক্রি হলে বসবে 12%। ক্যারামেল বা চকলেট মাখানো হলে 18%। যেমনটা কোনো অতিরিক্ত চিনি মেশানো খাবার বা পানীয়র থেকে আদায় করা হয়। ফলে প্রেক্ষাগৃহের বাইরে যেহেতু পপকর্ন সাধারণত খোলা ঠোঙায় বিক্রি হয়, তাই তাতে জিএসটি দিতে হবে 5%। पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं टैक्स। मैं मीडिया से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं, ये पूरे प्रेस मीट हम करते हैं हर जीएसटी काउंसिल के बाद, और टैक्स ऐसे विषय है जिसमें बहुत लेयर्स होता है। कोई आंख बंद करके टैक्स लगाते भी नहीं है और आंख बंद करके हटाते भी नहीं है। पूरे विषय समझने के बाद प्लीज आपके मीडिया में चलाइए। पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स, मैं इसका पूरे पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहती हूं। सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न, प्लेन पॉपकॉर्न, ऐसे स्टेट्स हैं जहां नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? नमकीन है वो, मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। एडेड शुगर के चीज हर एक में रेट एक है, नमकीन के ऊपर रेट कम है। सो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट के ऊपर सब लोग विस्तार से चर्चा की। व्हेन यू टॉक आउटसाइड इट लुक्स सिली, अरे पॉपकॉर्न के ऊपर इतना चर्चा चाहिए क्या? मगर हर आइटम के ऊपर फिटमेंट कमेटी में स्टेट्स भागीदारी लेकर चर्चा करने के समय वो क्लियरली बोलते हैं, एडेड शुगर वाले चीज को तो हम ट्रीटमेंट अलग ही देते हैं, चाहे वो ड्रिंक हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक हो, जूस हो, जिसमें एडेड शुगर है। इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5% है, राइट? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। অর্থমন্ত্রকের এক কর্তার আক্ষেপ, জিএসটি থেকে কেন্দ্র এবং রাজ্য সকলেই লাভবান হচ্ছে। পপকর্ন নিয়ে আলোচনাতেও কেন্দ্র এবং রাজ্যের অর্থমন্ত্রীরা হাজির ছিলেন। শুধু কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সাংবাদিক সম্মেলনে পপকর্ন জিএসটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সকলের কাছে উপহাসের পাত্রী হয়ে উঠলেন। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক।